Sit down. Asa gito yung maingon pag ngayon kung sit down? Pag ngayon kung sit down mo, yun ka. Thank you, teacher princess. Sige. Hindi. Galing ko. Ay, tindog. Sit down. Thank you, teacher princess. Yeah. Okay. 1 plus 1. To. Stand up. 1 plus 1. To. Sit down. 2 plus 2. 4. Sit down. 4 plus 4. 8. Sit down. 8 plus 8. 16. Down. 16 plus 16. 32. Down. 32 plus 32. 62. 64. Hey. Down. 64 plus 64. Ayan na dagko. Gagmay na. Wrong. Hindi ka na eh. Sa kuwan sugta. Minus. Kaya kag minus dong. Minus kanang kuntahay 5. Kuan ni mo og 3. Ay kuan ni mo og 2. Pila na lay bilin? Pila na lang ni? Tulo. Oh, na. Okay. Tahay. 6 minus 3. 6 minus 3. Yapa. Yapa. 1, 2, 3, 4. Oh, dili. Dili. Dili ka magkutog. Dahil, 6 man eh. Ngayon ka. Dili ka sugod. 1, 2, 3. Oh, di pilay bilin. Tulo. Oh, sige. Yotro.